کسی بڑے نو اگر جوش آیا تو پھر جوش نال کام لیسی جڑا جائز بھی نہیں، لیکن تسی خاموش نہ ہو گے تو یہ بھی جائز نہیں، بالکل خاموشی بالکل ادب محبت اور لگن دے نال سارے ایک دفعہ اپنی حاضری سمجھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ محبت نال کھل کے ذوق کا نظرانہ سمجھ کے درود پاک بلند آواز نال صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جنہیں درود پڑھے ایمانداری نال ہاتھ بھی کھڑا کرے تو سبحان اللہ بھی کرو۔ دیکھو میں کتنے ہاتھ کٹ گیا نہیں، کتنے دی سبحان اللہ بھی کٹی ہے۔ درود جیڑا بندہ نہ پڑھے مڑو بعد باہر جا کے گلا کرے کہ آج دی محفل چس نہیں آئی، وہ دی آدھی نا انصافی ہے تے اپنے نال نا انصافی ہے، لہذا مل کے سارے درود پڑھو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھ کھول قرآن دے پر کے آنو، میرے سامنے آل رسول اللہ جلوہ دے میں گل اپنے روح اور عقیدے دے مطابق کہہ رہا ہوں۔ پڑھ کھول قرآن دے پر کے آنو، سارا جگ جاگیر حضور دیئے، او دے حکم تے سورج مڑ پیندے، من لے تقدیر حضور دیئے، من لے تقدیر حضور دیئے، او دے حکم تے سورج مڑ پیندے، من لے تقدیر حضور دیئے۔ کیتا زیر جہان دیا جذبیانو، آلہ خلق شمشیر حضور دیئے، مولا حسن حسین ظہیر دوویں، کنی سونی تصویر حضور دی، مولا حسن حسین ظہیر دوویں، کنی سونی تصویر حضور دیئے، کنی سونی تصویر حضور دیئے۔ عمر پاک صدیق عثمان علی کوئی جوڑ نہیں نا سچیاں دا، جیڑے چاراں دی شان چوں فرق کٹ دے، کدی ساتھ نہ کرے نہ کچیاں دا، جیڑے چاراں دی شان چوں فرق کٹ دے، کدی ساتھ نہ کرے نہ کچیاں دا، نچنا چاہے تے سر دا خیال رکھی، کہندا مل نہیں بے سرے نچیاں دا، لینا چچ ظہیر جے بندگی دا، پلہ پھڑ لے علی دیا بچیاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صداقت مصطفیٰ۔ لینا چچ ظہیر جے بندگی دا، پلہ پھڑ لے علی دیا بچیاں دا، پلہ پھڑ لے علی دیاں
बच्चियां दा ते अली अली पुकारिया कर सजना रौले च बैठा ना बोले तो जिन्हों पता है कि मैनू ठीक मशवरा मिल रहा सुभान अल्लाह तुसी सोना छड़ दिता ते तकदीर ही बदल जाएगी कौम दी अली अली पुकारिया कर सजना अली अली पुकारिया कर सजना तेरे होण ना भले ते फेर आखी नारा हैदरी मार खां गज वज के दुश्मन रहन जे खले ते फेर आखी दुश्मन रहन जे खले ते फेर आखी कभी अर्ज़े ज़हीर हसने पाई तेरी मुश्किल ना खले ते फेर आखी ज़हरा पाक दे पापे दी मल चौखट जे बख्तां नाल कोई रले ते फेर बख्तां नाल कोई रले ते फेर आखी बख्तां नाल कोई रले ते आजा पाक हुसैन की शान दसा है इरादा तो बहुत छड़ जरा वाह वाह बहुत अच्छे कसमा कुरान चवावन दी मेनू आदत नहीं जिन्हों समझ आंदी थी वो सुभान अल्लाह करो मैं अपने अकीदे के मुताबिक अपने तजर्बे के मुताबिक केड़ा तजर्बा जेड़ा इस शेर दी तीसरी लाइन यानी तीसरे मिसरे च गौर कर लेना आजा पाक हुसैन दी शान दसा जिन्हों पाक रसूल सवार कीता लखते जिगरे अपने कुर्बान करके बेड़ा दीन दा जिसने पार कीता बेड़ा दीन दा जिसने पार कीता केड़ा तजर्बा ते केड़ा कीता तवज्जो करनी है बेड़ा दीन दा जिसने पार कीता ओनू पाक बतूल तो खैर मिलनी ओ जिन्ने नाल हुसैन दे प्यार कीता कर्म ज़हीर ते खूब सैयदा जेड़ी जगह भी याद गुनाहगार कीता